ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir di majelis ini dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, yaitu sholat Jum'ah dengan berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara patuh dan melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya kapan dan di mana saja kita berada. Dengan kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan menjadi mulia di sisinya dan akan meraih suatu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tawadhu artinya menempatkan diri kita rendah daripada orang lain. Apa tujuannya? Supaya kita tidak memiliki sikap sombong. Sebagaimana yang kita ketahui bersama kisah iblis yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabiullah Adam sebagai bentuk penghormatan, namun iblis menolak karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Ini merupakan suatu bentuk kesombongan iblis dan menganggap dirinya diciptakan dari api, sedangkan Nabiullah Adam diciptakan dari tanah. Oleh karena itu, marilah kita semua melatih diri kita untuk bersikap tawadhu, rendah diri kepada siapapun. Baik ketika kita berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maupun kita kepada seluruh makhluk Allah. Manusia, tumbuhan,
hewan, kita perlu untuk bersikap rendah hati. Memang para jemaah butuh proses untuk melatih diri kita agar kita memiliki sikap tawadhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah yang utama adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jika ada orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, maka mereka mengucapkan salam, mendoakan keselamatan, tidak dengan membalas dengan kata-kata yang hina. Oleh karena itu para jemaah, sikap tawadhu ini penting bagi kita agar kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Walaupun kita sudah memiliki prestasi, maka kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang yang tidak berprestasi. Walaupun kita ahli berjamaah di masjid, tetapi kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang yang tidak berjamaah di masjid, karena itu yang akan menimbulkan kesombongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat orang lain di mata kita itu jelek, buruk, maka jangan disimpulkan seluruh aktivitas dan kegiatannya itu semuanya buruk. Pasti ada di sisi lain dari mereka kebaikannya. Yang baik kita jadikan contoh, dan yang jelek kita tinggalkan para jemaah. Itu insya Allah kita akan selalu memiliki sifat rendah hati kepada siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain orang yang rendah hati itu termasuk hamba Allah yang utama, tawadhu ini juga merupakan bagian dari akhlaknya para nabi. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk bersikap tawadhu kepada siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, At-tawadhu min akhlaqil anbiya,
wa takabburu min ahlakil kuffar wal furu'inati, yang artinya sifat rendah hati, bagian dari akhlaknya para nabi, tentu termasuk akhlak yang terpuji para jemaah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifat tawaduknya sungguh luar biasa. Kepada orang-orang kafir yang pernah mencaci maki, beliau tidak membalas cacian mereka, tapi beliau tetap menampakkan sikap tawaduknya kepada mereka. Dalam berbisnis Rasulullah ketika itu banyak dari para sahabat waktu itu, para jemaah yang kagum dengan tawaduk, baik itu tutur kata maupun sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdagang, sehingga dagangannya cepat laku para jemaah. Oleh karena itu, marilah kita meneladani sikap tawaduk yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan pemimpin para nabi dan para utusan dan panutan bagi umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hal penting tadi. Pertama adalah ibadur rahman, hamba Allah yang utama adalah orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Kemudian yang kedua adalah tawadhu. Ini juga merupakan bagian dari akhlak para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, jika kita dalam aktivitas sehari-hari memiliki sifat tawaduk, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga akan dihormati oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita menjadi hamba Allah yang ibadillahi sholihin, dan dalam akhir hayatnya kita mati membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainum binadhar wa udhunum bihabar. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma izzil Islam wal muslimin واهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة لرضا الله تعالى ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم